Hello guys! Happy New Year to all. Ito guys, may dumating na naman na sa aking delivery no, kagabi. So ito po, ang dumating ay 2 dozen na close up. Ito mo nalagay. Ay sorry po. Ito lang. 2 dozen na close up. Sachet. Benta ko dyan is 13. Dalawang pochi. Yan, benta ko dyan 3, 5. Pag isa, dos. Ito naman, dalawang ties to nasabit ko na isa. And then dalawang ties din na Milo. Yan, benta ko dyan 10. Ang benta ko dun sa Great Taste Choco ay 16 pesos. So eto sterilized milk yan. Sterilized milk yan. Yan, 8 yan na-file ko na yung 4 sa rep. Tapos yan yung mga sardinas ko. Yan. Mega, Youngstown, Ligo Green. Yan. Tapos, yan. May Ligo Red. May Youngstown na green. May, yan. Youngstown na yan, na red din. Tapos, iba. Yan. So, yan din. Tapos, ito guys, may dumating na ito, tinapay. Ano to 4 to. Yung isa dyan naka-display. Yan. Tapos, yung dalawa. Ayun. Ayan, yung dalawa. Tapos, ito naman, may dumating din na ahente. Yan, ito yung Mang Tomasiga spicy sachet. 15 benta ko dyan. 10 yan kinuha ko. 2, 4, 6, 8, 10. So, benta ko dyan 15. And doon naman KFC ketchup, 100 grams. Benta ko dyan is 14. Yan, 6 lang kasi meron pa ako stock doon And then, itong suka, suka. Pouch 200 ml. Yan. Tapos, ito pang toyo. Dali. Yan. Tapos, yan. Tig 10 yun. Yan. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aking munting channel. Thank you very much. Bye-bye. God bless us all.